ओवर मत कह मु केते पृष्ठ जाए पढ़ई थी भाई 57 57 टा सरी आज 58 करवा ठीक अच्छे के म्यूट खोल नहीं मुझे पचारि से म्यूट खोल बर्तमान देख पेज 58 पेज 58 एटा 8 नंबर ए आम ठीक की भूल कवा वी प्लांट न्यूट्रीज वी प्लांट न्यूट्रीज आम नुआ गछ लगेबा ठीक ना एटा भूल आम नुआ गछ सब लगौ एटा ठीक बी we pluck all the leaves of a tree we pluck all the leaves of a tree all the leaves of a tree leaves of a tree एटा भूल गछर सब पत्र गुड़ा आम छेड़ पकेबा कि तोड़देवा सब पत्र को नाडी करदे भूल वी सी फिल्म ऑन ट्रीज वी सी गछ संपर्क में सिनेमा देखा वी सी फिल्म ऑन ट्रीज गछ केते उपकारी सिनेमा आम देखी पारे एटा ठीक है आम गछ संपर्क जिते सिनेमा अच्छे देखा डी पीपुल डांस अराउंड द ट्रीज पीपुल डांस अराउंड द ट्रीज गछ चारिपटे आम नाचिबा कि अराउंड द ट्रीज गछ खुशी दिए तेणु नाची पारे कि नाचा कथा नुहे ये ठीक भी पार क्या जो पिकनिक जाऊँ आम मन खुशी डांस भी करूँ कि नहीं गछ छाई तले डांस भी करूँ ठीक ही पार पीपुल मेक पार्टी अंडर द शेरी ट्रीज पीपुल मेक पार्टीज भोजी करिया मेक पार्टी गछ छाई तले भोजी करा जाए एटा ठीक कथा अंडर शैडी ट्रीज अंडर शैडी ट्रीज एटा ठीक लिख दियो F number. We pluck and cross flowers. We pluck and cross. फूल को छेड़े दली चकटी नष्ट करवा एटा ठीक क्रॉस फ्लावर्स एटा भूल जी we worship trees এটা ঠিক we worship trees
I. G पर H. H रहला children make fun. ପିଲାମାନେ ଗଛର ମଜା କରନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ କଥା। ତାପରେ ଲେଖୁଛି I. We cut down a tree. We cut down a tree at the end of the program. At the end of the program. End of the program. এটা ভুল। प्रोग्राम सारा पर गछु काट पकेबा এটা ভুল। We see exhibitions on tree gifts. I for J. We see exhibitions on tree gifts. On tree gifts. এটা ঠিক আছে। ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବର କରିବା। 9 ନମ୍ବର। Fat king, brave king, wooden king, old king. Let us choose and write. अच्छा এটা হলো ফ্যাট কিং এরা দিয়ে দিচ্ছি। अच्छा स्क्वायर ब्लू क्लेवर स्मॉल ये चढ़ेगा केमती का ये गोटे देला फैट किंग देखो ए रहला फैट किंग तापरे वो ब्रेव किंग तापर हम ओल्ड किंग अच्छा तार बी रे रख ब्लू मैना क्लेवर मैना स्मॉल मैना ब्लू मैना क्लेवर मैना तो स्मॉल मैना दिगला तपर सी सी रे करिया शैडी ट्री बिग ट्री ग्रीन ट्री shady tree, green tree, तापरे big tree, तीनटा सरीगला। बर्तमान पेज 58 सरीगला। बर्तमान पेज 59 करवा। बर्तमान पेज है 59।
59. Number 10. Let us make sentence. The king is brave. Erala. First ala. The king erala. The king is brave. The king is brave. Third birala. The king is strong. The king is strong. Third, the king is honest. The king is honest. D. The flowers, the king is truthful. The king is truthful. The king is truthful. Raja Satyanishta. The king is handsome. Raja Sundara. The king is handsome. सोला अच्छा एक बर्तमान दुईटा करिया दुईटा मुझे धरबन बर्तमान दुई The flowers are red. Erala. The flowers are red. Flowers are red. B. The flowers are beautiful. The flowers are beautiful. C. The flowers are attractive. The flowers are attractive. The flowers are fresh. The flowers are fresh. के म्यूट के कोल्ला तबरे E. The flowers are lovely. The flowers are lovely. दुई नंबर वाला बर्तमान 3 नंबर The tree is tall. Erala. The tree is tall. Birala. The tree is shady. The tree is a green. See there. The tree is shady. The tree is shady. Tabre, the tree is nice. The tree is nice. E.
The tree is big. 10 नंबर सरीगला बर्तमान 11 नंबर करिया 11 नंबर A. The first. Do you celebrate your birthday? Yes. Write yes or no. Kali yes or no likha yes. Second, have you ever seen a palace? No. Rajavasam dekhino. Number 3. Can you understand birds talk? No. पक्षी का भाषा तो हम बुझ पार कथाबार्ता बुझ पार तापर बी नंबर राइट इन ए वर्ड और ए फ्रेज हु वाज द किंग फर्स्ट रसराज वाज द किंग राजा किए थे रसराज वाज द किंग रसराज was the king. Second, where did the king go on one day? One day the king went. One day the king went into a nearby forest. Into a nearby forest. Nearby forest. 3 number. What did the king do under the tree? The king sat under a tree. The king, what did the king do under the tree? The king sat under the tree. Under the tree. The king sat under the tree. B number से जगला बर्तन में C करिया लिबो जे दिटा A गला B गला बर्तन C करिया C number first. I can see a big danger. I can see a big danger. ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଖି ପାରୁଛି ଡ୍ୟାଶ ସେଡ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ କିଏ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଥିଲା ଏଟା କିଏ କହିଥିଲା ପ୍ୟାରଟ କହିଥିଲା ମଇନାକୁ କହିଥିଲା ହେଲା ପ୍ୟାରଟ the parrot said to the moon the parrot said to the myna the parrot said to myna the parrot said to myna second number. But how can they be saved? But how can they be saved? But how can they be saved? But how can they be saved?
এটা କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲା? এটা ময়না କହିଥିଲା ପ୍ୟାରଟକୁ କହିଥିଲା। The moina said to the parrot. The moina said to the parrot. Said to the parrot. The moina said to the parrot. Third. ଟିକେ ପିଲା ଜାଣିଲି ରୁହ ତ। ହଁ ହଉ ହଁ ଦେଖ ତାପରଟା ଥାର୍ଡଟା ହେଲା trees are gods. Trees are gods. Trees are gods. এটা କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ରାଜା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେ କିଙ୍ଗ said to the people. The king said to the people, said to his people. For ivy. Ivy dala. It is the king who can save us. It is the king who can save us. Who can save us. କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲା? এটা ପ୍ୟାରଟ କହିଥିଲା ମଇନାକୁ କହିଥିଲା। The parrot said to the moina, said to moina. ସରିଗଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା। ଏ ପେଜଟା ସରିଗଲା 59 ପେଜ ସରିଗଲା। କାଲି ହବନି ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ମୋ ନୋଟିସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ନୋଟିସକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଡ଼ି ହବ ନହେଲେ ଆସିବନି। ପ୍ରାୟ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ସେଦିନ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ।